Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette d'un cake salé à la viande hachée. Kika malha باللحم المفروم. Dans une poêle, on va prendre 2 oignons ciselés en petits dés. في مقلاة غادي ناخذ 2 بصلات مقطعين طريفات صغار. On va les sauter dans 2 cuillères d'huile d'olive وغادي نقليوهم في 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. Une fois cuite, on rajoute par-dessus 250 g de viande hachée. غير طيبنا البصيلة نزيدو عليها 250 g من اللحم المفروم. Une petite cuillère de sel, معلقة صغيرة من الملح. Et puis, on va rajouter les 4 épices. Une demi-petite cuillère de clou de girofle moulu, نص معلقة من القرنفل المطحون. Une petite cuillère de noix de muscade râpée, معلقة صغيرة من الجوزة محكوكة. Une petite cuillère de poivre noir, معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. Et enfin, une petite cuillère de cannelle. وفي الآخر معلقة صغيرة من القرفة. La préparation ne doit surtout pas être grasse parce que je vais rajouter de l'huile dans mon cake. الخليط خاصو ما يكونش مدبل لأنه من بعد في الكيك ديالنا غادي نزيدو الزيوت. Je mélange le tout et je couvre ma poêle. غنخلط كلشي ونغطي المقلاة ديالي. On aura besoin de persil, غادي نحتاجو المعدنوس et de quelques branches de menthe ou شي وريقات ديال النعناع. On rajoute notre persil et notre menthe sur la viande hachée. غادي نزيدو المعدنوس والنعناع على اللحم المفروم ديالنا. Une fois cuite, on la laisse refroidir. غير طيب نخليوها تبرد. Là, on va commencer la préparation du cake. غنبداو بتحضير الكيكه ديالنا. On aura besoin de 6 œufs. غادي نحتاجو 6 البيضات. On va battre les œufs. غادي نضربو البيض. Puis, j'ai rajouté un yaourt au soja nature. Vous pouvez utiliser un yaourt nature normal. غتزيدو ياغورت طبيعي بدون سكر. Puis, on mélange le tout. نخلطو كلشي. On rajoute 150 ml d'huile végétale. غادي نزيدو 150 ml من الزيت النباتية. On aura besoin de 200 g de farine blanche, غادي نحتاجو 200 g من الدقيق الأبيض et 2 sachets de levure chimique و 2 أكياس من خميرة الحلوى. Verse mes 2 sachets de levure chimique sur la farine. غادي نخوي الأكياس ديالي فوق الدقيق. Et je mélange petit à petit. ونزيد الدقيق ونحرك شوية بشوية. On obtiendra un mélange de cette texture-là. Puis, on rajoute la viande hachée qui a été préalablement refroidie. ومن بعد غادي نزيدو اللحم المفروم اللي غادي يكون برد. Et pour finir, on va saler et poivrer notre cake. وفي الآخر غادي نزيدو قبيصة ديال الملحة وقبيصة ديال الفلفل الأسود للكيك ديالنا. On va prendre un moule à cake, on va le graisser avec du beurre et on va verser par-dessus de la farine blanche. غادي ناخدو إناء اللي تيدخل الفرن وغادي ندهنوه بزبيدة ونديرو فوق منه الدقيق الأبيض. Et puis, on verse notre préparation. غادي نخويو المزيج ديالنا في الإناء.
Puis, on va décorer notre cake avec des noix. غادي نزينو الكيك ديالنا بالقرقاع. On va mettre notre cake dans un four préchauffé à 180 degrés. غادي نديرو الكيكه ديالنا في فران مسخن على درجة 180. Les d'un cure-dent, on va s'assurer que le milieu du cake est cuit. بواسطة عود الأسنان غادي نتأكدوا أن الكيك من الوسط ديالو طايب. Voilà, notre cake salé est prêt. ها هو الكيك المالح ديالنا موجود. Vous pouvez le servir pour le déjeuner, le goûter et le dîner. يمكن لكم تقدموه للغداء, للgoûter أو العشاء. Pour ma part, je vais le servir pour le déjeuner et je vais l'accompagner d'une grande salade. بالنسبة ليا غادي نقدمو الغداء وغادي نرافقها بسلطة كبيرة. Si vous voulez plus de détails pour la salade, vous trouverez le lien de la recette en barre d'infos. بالنسبة للوصفة ديال السلطة غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. Notre cake est prêt à être dégusté. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à bientôt.